की आवाज बुलंद, लाहौर हाई कोर्ट का 24 न्यूज चैनल की नशरियात बहाल करने का हुक्म। अदालत ने पेमरा की सदा मुस्तरद करते हुए विफाक और पेमरा समेत दीगर फ्रीकैन से आज जवाब तलब कर लिया। अहम समात पर डायरेक्टर 24 न्यूज मियां ताहिर, डायरेक्टर न्यूज सिटी 42 खुरम कलीम और ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी समेत सीनियर सहाफी और वकला क़यादत भी कमरा अदालत में मौजूद रही। आज के इस फैसले ने दो बातें तय कर दी हैं। पहली बात तो ये कि हुकूमत इस किस्म के हथकंडों से मीडिया का मुंह बंद नहीं कर सकती, मीडिया को खामोश नहीं करा सकती। और दूसरा ये कि अगर इत्तेहाद होगा जर्नलिस्टिक कम्युनिटी में तो इस किस्म के फैसले कभी भी जो है वो अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचेगा। अदालत ने जो पेमरा का गैर कानूनी काम था उसको सस्पेंड करके उसमें इम्तनाई जारी किया है। 24 न्यूज की अवाम दोस्त पॉलिसी है, अवाम की आवाज कभी दबने नहीं देंगे। डायरेक्टर 24 न्यूज मियां ताहिर आजादी सहाफत का इल्म बुलंद रखने के लिए पुरअज़्म चीफ ग्रुप एडिटर सिटी न्यूज नेटवर्क और डायरेक्टर सोशल मीडिया सलीम बुखारी कहते हैं, हमारा काम हक सच दिखाना है और हम दिखाएंगे। सहाफियों को इत्तेहाद मुबारक हो। 24 न्यूज का लाइसेंस बहाल होने पर सीनियर सहाफी हामिद मीर का ट्वीट। मारूफ एंकर पर्सन ने सोशल मीडिया सारफीन को अपने पैगाम में पेमरा का फैसला मुअत्तल होने से आगाह किया। तंग नजरी की बुनियाद पर तनकीद बर्दाश्त की जा रही है, न सहाफत को आज़ादी दे सकते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, यहाँ एक घुटन का माहौल है जिस तरह मार्शल लॉ में होता है। घुटन के इस माहौल में 24 को बंद करने की कोशिश की गई। हम मीडिया के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद ने भी फैसले का खैर मकदम किया। ख्वाजा शाहिद रज़ाक फिक्का बोले, 24 न्यूज की बहाली आज़ादी सहाफत की जीत है। झंग और चन्योट की ताजिर बरादरी ने भी फैसले को खुशाइंद करार दिया। 24 न्यूज की नशरियात बहाली के हुक्म पर डॉक्टर्स रहनुमाओं का भी खैर मकदम। पेट्रोल चीफ यंग डॉक्टर मारूफ एनस ने चैनल की नशरियात बहाल होना हक और सच की फतह करार दे दिया। जनरल सेक्रेटरी पीएमए डॉक्टर मोहम्मद इरफान ने भी फैसले का खैर मकदम किया। वकला बरादरी ने 24 न्यूज की बहाली के फैसले को खुशाइंद करार दिया। डिस्ट्रिक्ट बार टोबा के सदर चौधरी नासिर इकबाल की मुबारकबाद। फैसलाबाद बार ने फैसले को हक और सच की जीत कहा। तांदिया वाला के वकला ने लाइसेंस मुअत्तली को गैर मुनसिफाना करार दिया। फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन का चैनल 24 की नशरियात बहाल होने पर फैसलाबाद का खैर मकदम। जनरल सेक्रेटरी एफटीए मोहम्मद अफजल कहते हैं, दौरे जमहूरियत में आज़ादी इजहार पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स अलायंस सदाकत हुसैन लोहदी का 24 न्यूज की बहाली का खैर मकदम। बोले, पेमरा के फैसले को मुअत्तल करना हक और सच की फतह है। सहाफियों पर तशद्दुद, गुंडागर्दी जमहूरी इक़दार की खिलाफ वर्जी है। लीगी एमपीए जाफर अली होचा ने 24 न्यूज की नशरियात बहाली को खुशाइंद करार दिया। झंग में मुस्लिम लीग नून की ज़िलाई क़यादत का भी फैसले का खैर मकदम। चन्योट की सियासी समाजी शख्सियत सैयद नूरुल हसन शाह की नशरियात बहाल होने पर सिटी न्यूज नेटवर्क को मुबारकबाद। 24 न्यूज की नशरियात बहाल, हर तबका फिक्र ने फैसले को सराहा। चेयरमैन अज़ादारी काउंसिल पंजाब सैयद हसनैन शेराजी की सिटी न्यूज नेटवर्क को मुबारकबाद। टोबा टैक्सिंग से चेयरमैन ताजदार खिदमत फाउंडेशन मौलाना शम्सुज़्ज़मान कादरी का इजहार तशक्कुर। यूनियन काउंसिल की सतह पर तंजीम साजी के हवाले से पीटीआई मुतहर्रिक मुनव्वर क्लब में पीटीआई रहनुमा सिटी सेक्रेटरी जनरल मियां अली सरफराज की मीटिंग। बोले, 55 यूनियन काउंसिल में तंजीम साजी का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। माली मसाइल का शिकार वासा के लिए बारिशें कड़ा इम्तिहान। सरकार से ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की मद में 1.25 अरब मांग लिए। मानसून सीजन के लिए 20 करोड़ 6 लाख रुपए ग्रांट की इस्तदा। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की ऑपरेशन और मरम्मत के लिए 93 करोड़ तलब। कमिश्नर इशरत अली का वासा पार्किंग यार्ड का दौरा, मशीनरी का मुआयना किया।
فیصل آباد میں کشمیر پور انڈر پاس کے میگا پروجیکٹ کی تعمیر مکمل کرنے کا معاملہ ٹی جی ایف ڈی اے محمد سہیل خواجہ کہتے ہیں پروجیکٹ 1 ارب 28 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل ہوگا۔ تعمیر مکمل کرنے پر پل کو عارضی طور پر ٹریفک کے لیے جلد کھولا جائے گا۔ فیصل آباد میں دل کا سوراخ بغیر آپریشن بند کرنے کا طریقہ علاج کامیاب۔ چلڈرن اسپتال میں 10 سالہ بچی کے دل کا سوراخ بند کر دیا گیا۔ ایم ایس نے انجیوگرافی مشین فراہم کرنے پر انٹرلوپ کا شکریہ ادا کیا۔ گوجرا کے شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری، تحصیل ہسپتال میں ڈائلسس یونٹ بنا دیا گیا۔ ایم پی اے بلال اصغر برائج اور سی ای او ہیلتھ ٹوبہ ممتاز احمد نے افتتاح کیا۔ اب شہریوں کو ڈائلسس کے لیے نجی ہسپتالوں میں نہیں جانا پڑے گا۔ سنیوٹ میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال انتظامیہ کی نااہلی، لاکھوں روپے مالیت کے ایکس رے مشین، ایمبولینس، اسٹریچرز اور دیگر سامان کباڑ میں تبدیل۔ فیصل آباد کے ڈینٹل یونٹ کو 5 اور ڈسٹرکٹ اسپتال کو 6 ماہ سے ایم ایس نہ ملا۔ کپڑے کی قیمتوں میں 10% تک اضافہ ریکارڈ، تاجروں نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اور ڈالر کا غیر مستحکم ہونا وجہ قرار دے دی۔ عوام کی قوت خرید متاثر ہونے سے کاروبار پر برے اثرات مرتب ہوں گے، کپڑے کے تاجر پریشان۔ تانتلیہ والا میں چکن کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے دور، مرغی کا گوشت 303 روپے کلو میں بکنے لگا۔ فوانا یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی نایاب، اوپن مارکیٹ میں 90 روپے کلو تک بکنے لگی۔ مہنگائی کی ستائی عوام کے لیے اچھی خبر، آٹے کی قلت اور قیمتوں پر اختلاف حل کے قریب، فلور ملز اور حکومت کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ 20 کلو تھیلے کی قیمت جلد 860 روپے مقرر کی جائے گی۔ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد بازار کھلے مگر وہیکل فری نہ ہو سکے، تاجروں کا انتظامیہ سے بازاروں کو وہیکل فری بنانے کا مطالبہ۔ سوتر منڈی کے سینئر تاجر رہنما ندیم اللہ والا کہتے ہیں انتظامیہ SOPs پر عمل درآمد کرانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ گھنٹہ گھر سے منسلک آٹھوں بازار اور مارکیٹیں کھل گئی، کاروباری زندگیاں بحال ہو گئی۔ تاجر رہنماؤں کی دکانداروں سے SOPs کا خاص خیال رکھنے کی اپیل۔ سٹی کلاس بورڈ کے جنرل سیکرٹری عباس حیدر شیخ کی انتظامیہ سے تعاون کی یقین دہانی۔ ملک کے دیگر ایئرپورٹ کی طرح فیصل آباد میں بھی انٹرنیشنل پروازوں کی جانب سے SOPs پر عمل نہ کرنے کی رپورٹ۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر جنرل ایئرپورٹ سورسز کی جانب سے نوٹس جاری، SOPs پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت، ایئر لائن آپریشن معطل کرنے کا عندیہ دے دیا۔ سول ایویشن اتھارٹی نے مزید 34 پائلٹس کے لائسنس معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 29 مرد اور 5 خواتین پائلٹ کے لائسنس منسوخ کیے گئے، ریکارڈ یافتہ 2 کے لائسنس بھی منسوخ کر دیے گئے۔ سمیت ملک بھر میں ایپکا کی جانب سے آج سے ہفتہ وار ہڑتال کی کال، ہر بدھ کے روز کلرک مطالبات کے حق میں ہڑتال کریں گے۔ وفاقی محکموں کے افسران اور ملازمین کی ریٹائرمنٹ کا معاملہ، متعلقہ مسائل حل کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کی 2 کمیٹیاں قائم کر دی گئی، دونوں کمیٹیوں کی علیحدہ سربراہی کی جائے گی۔ ٹوبہ میں عید الاضحیٰ کے انتظامات جلد مکمل کیے جائیں گے، منڈیاں لگانے کے لیے جگہیں مختص کی جائیں، کورونا کے پیش نظر SOPs پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر آمنہ موری کی ضلع افسران کو ہدایات جاری، سمندری میں مویشی منڈیاں عدم سہولیات کا شکار، جانور ناحی انسانوں کے لیے پانی، صفائی انتظامات ناقص۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں پولٹری، فارماسیوٹیکل، لائف سٹاک اور ڈیری کی قائمہ کمیٹیوں کا مشترکہ اجلاس، شرکاء کا حکومت سے فیڈ کے ریٹ میں کمی، میڈیسن کی امپورٹ بحال کرنے کا مطالبہ۔ فیصل آباد کے نال روڈ پر SHO تھانہ جنگ بازار ارسلان باری سریعام غنڈہ گردی پر اتر آیا، موڑ کاٹنے والے کار سوار کو SHO کی دھمکیاں اور گالم گلوچ، واقعے کی CCTV فوٹیج سٹی 41 نے حاصل کر لی۔
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओवरटेक से राना उमर फारूक की चार्ज संभालने के बाद सहाफियों से मुलाकात। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा, जराइम को कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। इश्तिहारियों के खिलाफ घेरा तंग होगा। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 8 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुतासिरा मरीजों की तादाद 5099 हो गई। टोबा टेक्सिन समेत जिला भर में कोरोना के वार जारी। जिला भर में 526 कोरोना का शिकार हो चुके। फैसलाबाद में डिसेबिलिटी राइट एक्शन ग्रुप का इजलास। खुसूसी अफराद की कोरोना की वजह से रुके हुए प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। पंजाब चैरिटी कमीशन की नई इस्तेलाहात भी ज़ेरे गौर आई। स्कूल्स में एंटी डेंगू सर्वे के लिए महकमे सेहत की टीमें मुतहर्रिक। फैसलाबाद के MC हाई स्कूल इस्लाम नगर का दौरा किया। सफाई सुथराई और स्कूल में पानी जमा होने का जायजा लिया गया। स्कूल इंतजामिया को गमलों में भी ज्यादा पानी ना देने का मशवरा दिया। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह से साबिक MPA मलिक शाहिद इकबाल अवान की मुलाकात। जिलाई सदर यूथ विंग चौधरी सनाउल्लाह बाजवा और सुहेल गुजर खटियाना भी मौजूद। मुस्लिम लीग नून की अवाम में मकबूलियत और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फैसलाबाद में अंजुमन ताजरान क्लॉथ एसोसिएशन की तकरीब हल्फ बर्दारी। नौमुंतखब सदर हबीब रजा शेख ने हल्फ उठाया। कपड़ा मार्केट के ताजरों के मसाइल उजागर करने के अज़्म का इजहार किया। अहमदपुर सियाल में मरकजी जमात अहले सुन्नत और मरकजी अमीर जमात सालिहीन पाकिस्तान साहबजादा पीर खालिद सुल्तान के वालिद वफात पा गए। साहबजादा पीर खालिद सुल्तान सिकंदर सुल्तान डॉक्टर आबिद सुल्तान के वालिद साहबजादा गुलाम मीरा अरसा दराज से अलील थे। नमाज जनाजा आज दोपहर दरबार सुल्तान बाहू पर अदा की जाएगी। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट की शर्त को खत्म कर दिया। मैट्रिक और फर्स्ट ईयर के नंबर्स पर दाखिला मिलेगा। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने नवीद सुना दी। साइंस मज़ामीन के नंबर शुमार करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर। और बॉक्सिंग प्रमोशन के लिए कोचेज और रेफरी कोर्सेज कराने का फैसला। फैसलाबाद में सदर बॉक्सिंग फेडरेशन नासिर एजाज की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। डिवीजन भर के स्कूलों में बॉक्सिंग को फरोग देने का आज़म किया।